जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय चतुर्धामृतये नमः। चतुर्धामृतये नमः। जय जगन्नाथ। विश्वर अगणित मानव जाति जनसमूह एवं लोकमानंकु सचेतन वार्ता कार्यक्रम को स्वागत। आसंतु आजिर कथावस्तु को आलोचना करिबा। आजिर कथावस्तुर शीर्षक पुतना जानी पारि नथिला से आकर्षित होउछि बोली। साधारण लोक कौन जानिबे? तेणु यही कथावस्तु को नहीं आजिर ये आलोचना। द्वापर जुगर कथा। कंस उपद्रव रे समस्ते आतंकित भयभीत होइछंती। सेथिलागि भगवान विष्णु मानव रूप में अवतीर्ण होइछंती। कंस बंदी घर गोपपुर रे पहुंची। ये खबर पाई कंसर प्रेरणा रे राक्षसी पुतना बाहरी पड़ी शिशु अवस्था थिबा बाल्यावस्था थिबा कृष्ण गोविंद को मारिबा पाई। जेतेबेले कंस पाखरु पुतना राक्षसी बाहरी एपटे जानी पारिछंती गोविंद बा कृष्ण जानी पारिछंती। तेणु कौन करिछंती ना पुतनार मन को आकर्षण करिछंती। जेमिति कृष्ण पुतनार मन को आकर्षण करिछंती, पुतना धीरे धीरे आकर्षित होइछि एवं व्यग्रता ता भितरे वृद्धि पाइछि। से शीघ्र शीघ्र केमिति कृष्ण निकट में पहुँचब से कथा भावी भावी शीघ्र शीघ्र पथ अतिक्रम करुछि। किंतु से जानी पारुनी आकर्षयति इति कृष्ण। कृष्णंकर आकर्षण शक्ति रे बा जोगमाया शक्ति रे राक्षसी आकर्षित होउछि ए कथा को सेदिन पुतना जानी पारि नथिला। पुतना भाबुथिला मु जाउछि देवकी वसुदेवंकर पुओ को मारिबा पाई जे गोपपुर रे बढ़ुछि नंदराजांक मंदिर रे अछि बा नंदपुर रे अछि। तेणु से निजर माया रूप को देखई निजर राक्षसी रूप को गोपन करी छद्म वेश धरी एक सुंदर शरीर मनलोभा शरीर टीए धरी सी नंद मंदिर रे बा यशोदा निकट में पहुंची। से जानी पारिनी जे से कृष्णंकर जगमाया शक्ति रे आकर्षित होइछि बोली। कृष्ण चाहुचंती ताकू मारिबा पाई ए कथा से जानी पारिनी। से भाबुछि मु कृष्ण को मारिबा को आसीछि, विष्णु को मारिबा को आसीछि, कृष्ण को मारिबा को आसीछि। किंतु से जानी पारुनी जानी पारिनी से जानी पारु नाही जे कृष्णंकर जोगमाया शक्ति रे बा आकर्षण शक्ति द्वारा मु आकर्षित हेई कृष्ण को आड़ को ही जाउछि, कृष्णंकर निकटतर ही होउछि। ये कथा सेदिन पुतना जानी पारिनी। ओडिया भागवत जगन्नाथ दास सुंदर कथाटी लिखिछंती। यही बाबद कौन लिखिछंती
ନା ଅନଳ ଦେଖିଣ ପତଙ୍ଗ ଯେହ୍ନେ ଧାବନ୍ତି ଉଦବେଗ। ନିଆଁକୁ ଦେଖି ପତଙ୍ଗମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅନଳର ବା ନିଆଁର ଅଗ୍ନିର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେ ନିଆଁରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ପର ବା ଡେଣା ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ମରିଯିବେ। ଏ କଥା ପତଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ପୁତନା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଦେବକୀର ପୁଅ ବା ବସୁଦେବର ପୁଅ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶୋଦା ନିକଟରେ ବା ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଥିଲା, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ପୁତନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କପଟ କରି ମାରିବାର ଯେଉଁ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ପୁତନା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କାଳଙ୍କର କାଳ, ଯିଏ ମହାକାଳ, ତାଙ୍କୁ ବା କିଏ ମାରିବ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଜାଣଇ ସକଳ ବିଧାନ। ମୁଁ ହିଁ କାଳ, ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ କାଳର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ମୁଁ ସକଳ ବିଧାନ ଜାଣେ। ତେଣୁ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିକରି ପୁତନାର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଚିତ୍ତେ ବିଚାରିଲେ ପୁତନା ମନ ଆକର୍ଷିଲେ। ପୁତନାର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଛି, କଳିର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଅବତାର ବାଦକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ଯିଏ କଳ୍କି ହେଇ ଆସିବେ, ଯିଏ କଳ୍କି ହେଇ ଆସିବେ, କିମ୍ବା କେତେକଙ୍କ ମତରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର। ଯାହାର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଯାହାର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ କରିବ। ଏ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ପୁତନା ଭଳି ରାକ୍ଷସୀ, ମହାମାୟାବିନୀ ରାକ୍ଷସୀ, ଯାହାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଯାହାର କୁରୂପ, ବିଶାଳ ଶରୀର, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋପଲୀଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତା ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଲୁଚାଇ ଛଳନା କରି, କପଟ କରି ପୁତନା ଭଳି ରାକ୍ଷସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲା। ବରଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲା।
तेणु वर्तमान समय रे जदि सही कृष्ण, जदि सही राम, जदि सही नृसिंह कल्कि रूप धरी आसिबे बा आसिछंती, तांकर आकर्षण शक्ति निश्चिंत काम करिवो। आउ आकर्षित केउ माने हेबे ना आकर्षित सही माने हेबे जो माने दुष्ट प्रकृति रही थिबे, केवल सही माने आकर्षित हेबे। केवल सही माने ही आकर्षित ही परिबे, अन्य केही आकर्षित हेबे नाही। आउ ए कथा को केही जानी मध्य पारिबे नाही। काहेकि आकर्षयति इति कृष्ण, जदि सही कृष्ण, जदि सही राम, जदि सही नृसिंह, जदि सही विष्णु, जदि सही वैकुंठाधिपति निजर जोगमाया शक्ति रे सचराचर जगत को पालन करुछंती, आउ आंभे माने समस्ते से जोगमाया शक्तिर गर्भरे अछंती, ताहले सेथुरु वर्तिबार, सेथुरु बंचिबार, सेथुरु उद्धार पाइबार बाट न खोजी आंभे माने कालर निकटतर होउछे, जहा आमे बुझी पारुने, जहा आमे जानी पारुने। किंतु विश्वनियंता, विश्व चिंतामणि वैकुंठाधिपति से निश्चिंत जानुछंती। जगन्नाथ दास लिखिचंती, सही पद को पुनरावृत्ति करुछि। मु कालरूपी भगवान जानई सकल विधान, तेणु आपण माने जानिबा को चेष्टा करंतु, बुझिबा को चेष्टा करंतु, सत्य को अनुभव करंतु, अनुसंधान करंतु, सत्य पथर पथिक हुअन्तु, मानव जीवन को सार्थक करंतु। जय जगन्नाथ।